السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. جيت ان شاء الله اليوم نقدم معكم واحد الشهوات تجي رائعه. ديروها بحال هكايا الضياف، تحمروا وجهكم معاهم، ديروهم غير اللي يكون بيناتكم العائله، وداكشي تجي داكشي رائع وزوين ان شاء الله. جيت اليوم نقدم معكم السفه كما تشوفوا معنا. دونك انا شاريه هذه ديال داري، يعني تجي رائعه وزوينه. هذه يعني ساهله في الطياب ديالها، دغيا تطيب لينا. دونك جبت الشعريه هذه باش نديروها ان شاء الله. ودابا ان شاء الله نقدم معكم هادو هما الفريخات ديالنا صغيورن كما تشوفوهم. هاد الفريخات هادو ما عرفتش كيفاش نقولوا لهم سميتهم، بقيت عاقله. دونك سي لي كوكلي بالفرنساويه. دونك فوالا هادو غير صغيور، هذاك الدجاجه صغيور كاع في خطره. ما عرفت بقيت عاقله السميه ديالهم كاع، سمحوا لي نسيت السميه ديالهم. دونك فوالا معنا ان شاء الله العطريه، الخرقوم، معلقه كبيره ديال الخرقوم، معلقه كبيره ديال السكينجبير، معلقه صغيره ديال البزار، ومعلقه كبيره ديال الملحه. وان شاء الله غنزيدو هاد الزعفران هذا. راه كان عندكم زعفران الشعره مزيان، راه ما كانش عندكم ديروا غير هذا، حقاش انا ما بقاش عندي في الصراحه لهذاك الشيء. دونك فوالا ان شاء الله جيت نقدم معكم هادشي كامل. وواحد الكويس ديال الماء، غير شويه نديروا الماء غير باش على حسب العطريه باش نخشيو هادشي كامل هنايا وصافي. Donc voilà. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je viens vous présenter un plat marocain délicieux, vraiment, vraiment très bien. Donc voilà. Donc je vais faire ça, cheveux d'ange. Donc voilà, je viens vous montrer là, je vais faire les cheveux d'ange. Donc voilà, j'ai acheté celui-là, moi d'Ari. Donc on va le faire celui-là après. Donc voilà, ça, j'ai acheté des petits coquelets. Donc c'est des petits poulets là, les petits là, que vous voyez là, c'est tout petit. Donc là, j'en ai 6. Donc voilà. Et maintenant pour les mettre là, donc les épices, donc j'ai mis une petite cuillère de poivre, une grande cuillère de gingembre, une grande cuillère de curcuma et une grande cuillère de sel. Donc voilà. Et là, si vous avez l'autre safran cheveux, c'est bien. Si vous n'en avez pas, vous mettez juste le colorant aliment, donc alimentaire. Voilà. Et un petit peu d'eau. Il faut qu'elle soit tiède, juste un petit peu. Donc vous allez voir. Donc celui-là, je vais le mettre là. Il faut bien les laver et les mettre sécher bien. Il faut que ce soit bien sec. C'est comme ça qu'on va commencer. Donc je vais finir tout ça et je vais vous montrer après. دونك كما تشوفوا معنا دابا حنا كملت الخلطه ديالنا. نخليوها هكا 20 دقيقه حتى نص ساعه، نخليوه مزيان يشرب لينا داكشي العطريه مزيانه، ومن بعد ان شاء الله نديروه فشي كويميله صغيره ونطيبوه. دونك là je vais laisser reposer à peu près 20 à 30 minutes, le temps que ça prend bien les épices. Après on va le mettre dans une marmite ou une petite cocotte et après on va le mettre voilà à cuire, voilà à peu près une vingtaine, une trentaine à quarantaine de minutes. Après je vous dirai combien j'ai laissé la cuisson exact. Donc voilà, à tout à l'heure. دابا نديروا الشعريه ديالنا. عندي 500 غرام ديال الشعريه. دونك دابا غادي نديرها هكايا، ناخذوا شي حاجه تكون يعني كبيره باش نقدروا نتحكموا في الشعريه ديالنا. Donc on va prendre un grand plat comme ça, on va mettre nos cheveux d'ange, on va le mettre dedans. Là j'ai 500 grammes, donc 500 grammes ça me suffit Et quand on est grand nombre de familles, ben, on va mettre 1 kilo quoi. Là ça me suffit Donc on va le mettre comme ça. تنديروها هكايا وتناخذوا شويه الزيت هكايا كما تشوفوا. هذا الكاس هذا راه ما معمرهش، يعني غير قد هكايا، غير ما واصلش الربع. Donc on va prendre de l'huile, on va faire juste un petit peu de l'huile. On va commencer à les mettre là. On va tout, voilà. Il faudra qu'on l'habille de l'huile, il faut bien l'habiller. كما تنشوفوا معنا علبتوها كامله الشعريه ديالنا بالزيت، يعني علبتوها عفوا كامله. دونك شفتوا الكسكات ديالنا هكايا، غنحطوها هكايا مزيان. On va prendre notre couscoussière, on va le mettre ici. Voilà. Et là, on va laisser pendant 20 minutes. On met rien dessus. Vous mettez vraiment rien.
vous mettez ni le couvercle ni rien du tout. Vous laissez juste comme ça. وياكو ديروا شي حاجه من الفوق تغطيو عليها، ما تغطيوش، خليوها غير هكايا 20 دقيقه ان شاء الله. entre 20 à 30 minutes، 20 حتى 30 دقيقه كما تشوف معنا. دونك صافي دابا هي 30 دقيقه خليناه يغوبوزي مزيان. الدجاج ديالنا صغار، ودابا هي تنشد واحد خيط بديت نخيطو به، يعني شديتو غسلتو مزيان 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 غسلتو. ودابا غادي نربطو ان شاء الله هاد الرجيلات هادو، نربطوهم باش يجينا داك الديكوراسيون زوينه باش ما يتحلو ليناش. Donc voilà, donc comme vous voyez là, donc il restait le dernier, j'ai déjà fait les autres, c'est pour ça. Donc voilà, au bout de 30 minutes, donc j'ai laissé reposer. Donc je vais prendre un fil, voilà, qu'on fait avec la couture, tout ça, un fil normal. Donc je l'ai bien lavé, bien lavé. Et maintenant on va faire comme ça, on va tenir les deux pieds là. Voilà, on va faire comme ça là, vous voyez. Là on va commencer à tourner. Voilà, كما تشوفوا معايا نحزموا هاد الرجيلات مزيان، تنحزموهم. Voilà, il faut bien les faire comme ça. On va les poser là-bas avec le reste. Voilà. Et la sauce là qui reste, on va les mettre dedans la marmite là. Et là ils vont cuire pendant à peu près 30 à 40 minutes. Après on verra la cuisson. Donc après on va prendre un ciseau, on va couper tout ça là. Voilà. Maintenant là ce qui reste là on va couper bien sûr. Voilà, et maintenant on va le mettre tout dans la marmite, les autres. Et vous le mettez sur le dos, hein. Voyez, vous ne le mettez pas sur le ventre, vous le mettez sur le dos. Voilà. Donc voilà, on va en mettre sur le dos là, comme ça, on va bien cuire. Voilà, vous voyez là maintenant, on va mettre la cuisson doux. كما تشوفوا معايا دابا انا درتهم على يعني ما درتهمش على كلشهم، درتهم على ظهرهم باش يدخل فيهم الطياب مزيان، باش يطيبوا لنا مزيان. فوالا دونك cette sauce là on va rajouter un petit peu de l'eau. Donc là j'ai rajouté un grand verre dans la sauce là. On va la mettre comme ça, on va laisser cuire un petit peu. Voilà, donc voilà. Là, on va bien laisser cuire, on va couvrir bien sûr, on va laisser cuire pendant 30 à 40 minutes. Après, on verra la cuisson, on verra bien combien il va nous prendre du temps. معايا دونك كما تشوفوا معايا دابا هي الشعريه ديالنا هكايا. تناخذوا واحد الكاسرونه فيها يطرو حتى يطرو نص ديال الماء، يكون غالي الماء يعني طاب لينا، وغنبقى نكبوه هكايا من الفوق ان شاء الله. دونك vous voyez là notre cheveu d'ange. Donc là c'est bon, là au bout de 20 minutes c'est bon. Là je vais prendre une casserole où donc je vais mettre de l'eau dedans, entre 1 litre et 1 litre et demi, jusqu'à qu'il soit bien chaud. On va commencer à le mettre là comme ça, vous voyez, partout vous mettez comme ça, ce sera plus facile, elle va cuire très vite. تنديروا هذا الشيء باش الشعريه ديالنا طيب لينا دغيا. هانتوما ديروا partout. Je vais prendre un truc comme ça, je vais essayer de mettre. درت واحد المغرفه باش comme ça on va essayer de mettre les côtés là qu'on n'arrive pas. Voilà. L'eau il faut qu'elle soit vraiment chaude. الماء يكون سخون. De toute façon الماء ديالنا راه يبقى لنا لتحت، ما تخافوش. L'eau elle va rester là comme ça. Voilà. Donc voilà. Donc là c'est bon. Après on va faire comme ça. On va laisser jusqu'à que il y aura plus de l'eau. نخليوها هكايا حتى داكشي كامل يبقى لنا لتحت، يعني الماء يبقى لنا لتحت ان شاء الله. واحد à peu près 2 minutes. On va laisser comme ça, vous voyez là. Juste vous prenez comme ça, vous mettez là. Comme ça l'eau elle va bien descendre là. On va laisser au bout de 2 minutes. Après on va refaire la même chose que tout à l'heure. Donc maintenant on va faire comme ça là. ندوروا الكسكاس ديالنا. تشوفوا معايا غناخذوا واحد الزلافه تكون عامره بالماء، يعني غير زلافه صغيره ما تكونش كبيره،
يكون فيها الماء بارد 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 بارد. Donc là on va prendre une bol, l'eau elle soit froide, vraiment froide, comme ça on puisse bien la travailler là. On va mettre de l'eau, faites notre main dans l'eau, on va commencer à faire comme ça là, vous voyez. تنديروا لي يدينا في الماء باش نبداو نطلقوا ان شاء الله الشعريه ديالنا. هانتوما كما تشوفوا تجينا دغيا تطلق لينا باش كومسا ما تجيناش سخونه في يدينا, comme ça il sera pas chaud dans nos mains. On va prendre comme ça là, vous voyez là, on va commencer à faire juste comme ça, vous voyez, ça fait vite hein, regardez, mais c'est chaud, mais c'est pour ça il faut mettre les mains dans l'eau, c'est ça la technique. كما تشوفوا كما تتحل لينا دغيا 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 بسرعه تتحل لينا الصراحه. هذه الطريقه الناجحه. Voilà. Donc une fois elle va absorber l'eau, c'est là qu'on va la mettre dans notre couscoussière. Et voilà. نخليوها حتى تشرب لينا الماء ديالنا مزيان مزيان, عاد نديروها ان شاء الله في الكسكاس ديالنا ان شاء الله. فوالا دونك كما تشوفوا معايا هي شربات لينا الماء ديالنا, ها هو شرباتو مزيان. دابا هي غادي نديروها في الكسكاس ديالنا ونخليوها عاوتاني واحد 20 دقيقه. Donc voilà, comme vous voyez là, c'est bon. L'eau elle est bien rentrée dedans tout ça, donc elle est sec l'eau, il n'y a plus d'eau. Maintenant on va la mettre à la couscoussière, on va la laisser pendant 20 à 30 minutes. Donc كما تشوفوا معايا خليتهم 30 دقيقه راه بداو تيطيبوا. دونك 30 دقيقه ودورتهم على الجهه الاخرى, دورتهم على كرشهم. دونك تخليو 30 دقيقه وتدوروا على كرشهم. في الاول درتهم على ظهرهم 30 دقيقه ودابا دورتهم على كرشهم 30 دقيقه. دونك فوالا, وقطعت واحد 2 بصلات كبار ماشي كبار موين ودرت لهم هكا تقطيعه. ودابا غادي نديرو ان شاء الله البصله هكايا هذه في الاخرى. بقات لينا 30 دقيقه الاخرى غنديرو فيها البصله باش تجينا ديك الدعميره ديالنا, تجينا مزيانه التغميره ديالنا سمحوا لي, باش تجينا مزيانه. Donc comme vous voyez, donc j'ai laissé 30 minutes sur le dos et après je les ai retournés sur le ventre 30 minutes. Je vais laisser maintenant. Donc je coupais 2 oignons, 2 moyens oignons, je les ai coupés comme ça. Et maintenant on va les laisser 30 minutes, pardon. On va les laisser 30 minutes comme ça. Et après ça sera fini. وغنزيد كاس ديال الماء صغير. Je vais rajouter un petit verre d'eau. Voilà. Et je vais laisser cuire 30 minutes. Ne rajoutez pas beaucoup d'eau, c'est tout comme ça, ça suffira. ما تزيدوش الماء بزاف, صافي بركه هكايا ونسدو عليها. فوالا. دونك فوالا حنا كملنا التفويره ديالنا الثانيه ودابا ان شاء الله غنبداو في الثالثه. دونك ها هي حطيناها. دونك سلا لا دوزيام بارتي غنديرو لا ميم شوز, غنشدو زلافه عامره بالماء بارد, غنبقى نديرو هكايا باش نحلو ديالنا. On va faire la même chose, on va prendre une bol d'eau froide, on va faire la même chose que tout à l'heure. صافي كما تشوفوا ها هما الدجاجات ديالنا خرجتهم, لي كوكلي صغيورين ها هما حطيتهم صابون. ودابا هي هانتوما التغميره ديالنا راه صافي دارت لينا. زدت 2 ديال العسل, 2 معالق كبار ديال العسل وصافي باش جينا معسله داكشي, جينا معسله داكشي زوين. دونك فوالا j'ai sorti mes coquelets là-bas. Donc là j'ai rajouté 2 cuillères grandes miel, comme ça va nous donner un bon goût sucré tout ça. Donc voilà, il faut qu'elle soit comme ça, les oignons, il faut vraiment que ce soit comme ça. ها هي التغميره ديالنا صافي كملناها. ما شاء الله بقاتنا التفويره الاخرى وصافي ان شاء الله ندير لكم التقديم ان شاء الله. Donc là il nous reste une dernière fournée, comme on dit, une dernière fois, et après on va faire la décoration. دونك صافي حنا كملنا التفويره ديالنا الثالثه واخيرا. حنا كملنا صافي. هانتوما شو كي جات الطريبه تبارك الله. دونك فوالا غنبقاو هكايا. دابا عدا كتزيدوا الماء راه والو, دابا نديرو غير شويه الزبده صافي. غادي نزيدو ان شاء الله شويه السكر, صافي غير شويه السكر ماشي بزاف, سكر كلاص. دونك فوالا اون ا فيني. دونك فوالا فويي كومونسي, شتو كي تجي يعني ما تتعجننا راه والو, elle se colle pas ni rien du tout. Donc là on va rajouter que le beurre et un peu de sucre glace, c'est tout. Donc voilà, là on a terminé, c'est la fin. Donc voilà, on va rajouter des petits bouts de beurre. كما تشوفوا معنا نزيدو غير شويه الزبده ماشي بزاف. Voilà, là ça suffira le beurre. Donc voilà, et en même temps je vais mettre le sucre glace.
Je vais mettre à peu près une grande cuillère. Mettre, je vais voir. Donc je mets la première. درنا غير جوج بركه يعني ديجا عندي المرقه حلوه وداك الشيء يعني بلاش. Donc j'ai déjà la sauce qui est sucrée, donc c'est pour ça que je vais pas rajouter beaucoup de sucre. Par contre c'est chaud, faites attention. Donc voilà, c'est bon là, c'est hyper chaud. Je vais mélanger avec la fourchette, c'est mieux. Voilà, on va essayer de tout mélanger là. نحاولوا نمانجيوها كلها. Désolée avec le bruit là. Donc voilà, une fois mélangé, on va commencer la déco. J'ai pas rajouté du sel parce que c'est déjà les coqueliers ils sont déjà un petit peu salés tout ça, donc c'est pour ça je veux pas rajouter du sel. Il y a la sauce aussi que j'avais déjà mis le sel, c'est pour ça que je vais pas rajouter le sel ici. ما بغيتش ندير شويه الملحه بقاش ديجا عندنا داكشي شويه مالح يعني c'est pour ça. Donc voilà, maintenant on va attaquer la déco inchallah. دونك حنايا كملنا الصفات ديالنا تجي رائعه وزوينه، تتمنى ان شاء الله تجربوها يعني تجي ساهله يعني ما تاخذناش الوقت بزاف. الصفه دغيا تطيب لينا الصراحه. هاد لي كوكلي كيما شفتيهم راه دغيا تيطيبوا حتى هما، يعني انسان يدير بليزير راسو مره يطيب شي حاجه رائعه وزوينه وبالعائله حتى هي وداك الشيء. يعني تنتمنى ان شاء الله هاد لا غوسيت تعجبكم وتجربوها، وتنقول لكم شكرا لكم بزاف الناس اللي دخلوا عندي ابوني والناس اللي تابوناو عندي والناس اللي تيجوا لي كومونتير وسميتو. تنقول لكم شكرا لكم بزاف. مع السلامه وان شاء الله فيديوهات مقبله ان شاء الله. Donc voilà les amis, on a fini. Voilà, c'était vraiment très rapide. J'ai eu à peu près pour 1h30. Donc j'ai terminé mon repas comme ça pour le week-end et tout ça, on se fait plaisir et tout ça. Voilà, et donc je vous dis merci pour les gens qui s'abonnent à moi, merci pour les gens qui font des commentaires. Donc je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, dans d'autres vidéos. Suivez-moi sur ma chaîne. Donc voilà, donc là j'ai rajouté un petit peu la décoration comme vous voyez là. Donc j'ai rajouté des œufs si vous voulez rajouter, vous faites la décoration que vous voulez en fait, des décorations de brito. Donc là j'ai mis des amandes concassées, donc voilà je les mets à part. Donc si vous voulez en mettre, parce que nous on met dedans hein. Donc voilà, ça je le mets à part, je voulais pas tout mélanger. Et j'ai mes sucres glace, celui-là qui veut mettre. Donc voilà, je vous souhaite un très bon appétit, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.